बंगला बोले जोरे बोले सुभान अल्लाह। अब आप लोग हमारा लाज रख लीजिएगा, इसलिए कि आप लोग बहुत कम बोल रहे हैं ना, तो आप लोग को ज्यादा बोलना है सुभान अल्लाह, है ना भाई, इसमें सवाब है आपको। ओ गो তুমি বলে দাও আমার नबीजी को था। सब हम ही को दे देंगे दादा, जोरे बोलो सुभान अल्लाह। ओ गोचा তুমি বলে দাও আমার नबीजी কোথায়। ও গোচা তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়। কোথায় গেলে পাবো তোমাকে, কোথায় গেলে পাবো তোমাকে, কোথায় গেলে পাবো তোমাকে। দয়ার নবীজি আমার ও গো চাঁদ তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, আরো একটু জোরে সুবহানাল্লাহ। এক শের। আকাশের তারকারা মিটি মিটি চায়, আরে নবীর নূরে তারা নিজেকে হারা। আকাশের তারকারা মিটি মিটি চায়, নবীর নূরে তারা নিজেকে হারায়, নবীর নূরে তারা নিজেকে হারায়। ও গো তারা, 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 ও গো তারা তুমি বলে দাও আমার बुलंद आवाज से आमार आमार। बंगला वाले कहाँ गए? आमार आमार नबीजी कोथाय। ओ गो तारा, ओ गो तारा তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়। अब এটা যখন পড়বো লাস্ট শের, এটা শুনে इंशाल्लाह कोई बंगाली भाई हमारे चचा है, कोई भी हो, वहां से नारा लगाएंगे। लगाएंगे ना, लगाएंगे, लगाएंगे ना भाई, लगाएंगे कोई इंशाल्लाह, कोई लगाएंगे। और हाँ तो आप ही लगा दीजिएगा, खड़े रहिए वहीं, कह दे सुभान अल्लाह। अब लगाएंगे वो आप ही को लगाना है, ठीक है ना, लगाना है आपको, खड़े होकर बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। के लाखों लाखों हाजिरा सब हज करते যায়, तारा ओ गो तारा তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়। লাখো লাখো হাজিরা সব হজ করতে যায়, আর কাবাকে জড়িয়ে বলে নবীজি কোথায়। লাখো লাখো হাজিরা সব হজ করতে যায়, কাবাকে জড়িয়ে বলে নবীজি কোথায়। ও গো কাবা, ও গো কাবা, ও গো কাবা তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়। ও গো কাবা তুমি বলে দাও
আমার নবী যে কোথায় ও গো চাঁদ তুমি বলে দাও আমার নবী যে কোথায়। अस्सलाम वालेकुम।